देखिए, हर साल की तरह इस साल भी चोपड़ा में बड़े तुझको एहतशाम के साथ जुलूस निकाला जाएगा, चूँकि इस बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का 1500 साला है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है जुलूस को बेहतर अंदाज में निकालें। लेकिन इस बार जो है जुमा का दिन पड़ रहा है, इसलिए जो है जुमा के बाद फ़ौरन 2 बजे जो है सब लोगों को चोपड़ा आ जाना है। पूरे चोपड़ा ब्लॉक के जितने भी जुलूस वाले हैं, जितने भी लोग हैं, आशिकाने मुस्तफ़ा हैं। तो इस बार फुटबॉल मैदान चूँकि बिज़ी है, वहाँ पे बीएसएफ वालों का जो है वो उन्होंने एंगेज कर रखा है। तो इसलिए इस बार जुलूस फुटबॉल मैदान से नहीं बल्कि जामिया गौसिया के ग्राउंड से निकलेगा और ये जुलूस यहाँ से निकलकर बीडीओ ऑफिस होता हुआ नेशनल हाईवे होता हुआ ये कालागज पहुँचेगा। कालागज के बाद घुरुगज, घुरुगज के बाद भैंसपीटा, भैंसपीटा के बाद कचाकाली, कचाकाली के बाद जो है वो डॉग ब्रिज होता हुआ हरसियागंज, मिर्दा बस्ती, नारायणपुर, मिर्दा बस्ती होता हुआ फिर जामिया गौसिया के सहन में आकर जुलूस ख़त्म होगा। तो इंशाअल्लाह रहमान, तो इसलिए जितने भी लोग आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सब लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं पूरे चोपड़ा ब्लॉक के तमाम गांव वालों और जुलूस वालों और तमाम आशिकाने रसूल से ये कहूँगा कि आप लोग जुमा के बाद फ़ौरन चोपड़ा जामिया गौसिया के सहन में आकर जमा होने की कोशिश करें। चूँकि वक्त कम रहेगा, इसलिए हम लोग 2:30 बजे हर हाल में यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। आप लोग जुमा के बाद अपने घरों में ज़्यादा वक्त न गुजार कर फ़ौरन जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद जामिया गौसिया चोपड़ा आप लोग आने की कोशिश करें, ताकि जुलूस को बेहतर अंदाज में हम लोग मेंटेन कर सकें, रूट को मेंटेन कर सकें और हर तरह के इधर उधर की खुराफात से बचकर। और एक आखिरी पैगाम यह है कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बेहतर और अदब और एहतराम के अंदाज में निकालना है। और डीजे उजे वालों से मैं कहूँगा कि आप लोग खुदा के वास्ते डीजे वगैरह ना लाएं, बल्कि अपनी अपनी गाड़ियों में हॉर्न का इस्तेमाल करें और डिसिप्लिन के साथ, इज़्ज़त एहतराम के साथ पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को कामयाब करने की कोशिश करें। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমাদের এবার প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমাদের জুলুস সে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে জন্মদিন উপলক্ষে আমরা যে জুলুস যে আমরা একটা র্যালি করি, সেই র্যালি এবার আমাদের টাইম চেঞ্জ হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের 5ই সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার, যেহেতু আমাদের জুমাবার, তো জুমার পরে 2টার সময় আমাদের জামিয়া গৌসিয়া গ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে এটা চোপড়া বিডিও অফিস হয়ে আমাদের ন্যাশনাল হয়ে কালাগজ, কালাগজ থেকে ঘরুগজ, ভুসপিটা, কাঁচাকালি, ওখান থেকে আমাদের ডগ ব্রিজ থেকে হরসিয়াগঞ্জ, নারায়ণপুর, মের্দাবস্তি হয়ে আবার আমাদের জামিয়া গৌসিয়া প্রাঙ্গণে আমরা উপস্থিত হব। সেখানে আমাদের সভা শেষ হবে। কিন্তু আমি সর্বস্তরের মানুষের কাছে আহ্বান করব, যেহেতু এবার আমাদের টাইমটা চেঞ্জ হচ্ছে, প্রত্যেক বছর যেভাবে আমরা সবাই একসাথে সম্মিলিতভাবে আমরা জুলুস পালন করি, এবারও আমি প্রত্যেকটি মানুষের কাছে এবং যারা জুলুস আমরা সবাই আমরা ধর্মীয় হিসাবে আমরা মানে আসি, সেই সমাবেশে আমরা সবাই সেই সঠিক সময় আমরা উপস্থিত হব এবং সবাই সঠিক সময় উপস্থিত হয়ে আমরা এটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করব। আমি চোপড়াবাসী, চোপড়া ব্লকের প্রত্যেকটি মাদ্রাসা মসজিদের ইমাম সাহেবদের আমি উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা সবাই আমাদের যে শুক্রবার যে জুমার টাইম, সে জুমার টাইমে যাতে এটি অ্যানাউন্স করা হয় যে এবার আমাদের যে জুলুসের সময় রয়েছে সে সময়সূচি চেঞ্জ করা হয়েছে। এবার সকাল 10টায় নয়, এবার বিকাল 2 ঘটিকায় আমাদের জামিয়া গৌসিয়া থেকে সেই শোভাযাত্রা বের হবে। সেই শোভাযাত্রা আমরা যেভাবে আমরা গত বছর আমরা র্যালিটা করেছিলাম সেইভাবে আমরা করব। এটাই আমি বার্তা দিতে চাই সাধারণ মানুষের কাছে, যে সবাই আমরা উৎসাহের সাথে, আমরা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যাতে আমরা এই জুলুসটাকে আমরা সফল করতে পারি, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে আবার পুনরায় সবাইকে আমি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ও নমস্কার জানাচ্ছি। এবার আমাদের 5ই সেপ্টেম্বর হজরত মোহাম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বছর যেভাবে আমাদের জুলুস বের হয়, এবারও আমরা একইভাবে সেই জুলুসটা আবার বের হবে। তবে বিশেষ যে আমাদের সময়সূচিটা চেঞ্জ হচ্ছে জুম্মার দিন হওয়ার জন্য। তো আমরা সমস্ত এলাকাবাসীকে
আমাদের পক্ষ থেকে এই জুলুস কমিটির পক্ষ থেকে আবেদন করব জুম্মার পরে সঙ্গে সঙ্গে যাতে নিজ নিজ এলাকা থেকে এসে সঠিক সময় পৌঁছান। এবং আমাদের জুলুস কমিটির তরফ থেকে একটা বার্তা আবেদন থাকবে, যারা বাইক নিয়ে আসবেন তারা যাতে হেলমেট পরে আসেন, কারণ আমাদের বার্তা রয়েছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। আমরা অবশ্যই হেলমেটটা পরে আসবো, কারণ হেলমেট পরে আসলে আমরা নিজেই সুরক্ষিত, কারণ আমাদের ট্যুরটা অনেক লম্বা চওড়া রয়েছে। তো আমরা আমাদের এলাকাবাসী এবং চোপড়া ব্লকের সমস্ত স্তরের জাতপাত নির্বিশেষে আমরা সবাই যাতে এই জুলুসে অংশগ্রহণ করি এবং সাফল্যমণ্ডিত করি। ধন্যবাদ। नारे तकबीर हैं कि जुलूस मोहम्मदी यानी 5 तारीख में हमारे यहाँ से रवानगी होगी तंजीम फलाहुल मुस्लिम की जानिब से। जैसा कि पिछली साल फुटबॉल ग्राउंड से हमारी तंजीम की रवानगी हुई थी, वहाँ मिलिट्री आने की वजह से इस साल बाद नमाज जुमा, क्योंकि जुमे के दिन यानी जुलूस मोहम्मदी का प्रोग्राम है, यहाँ से जुलूस निकाला जाएगा 2 बजे। तमामी हजरात को मैं मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि और इमाम हजरात से ख़ास तौर से वो अपनी अपनी मस्जिदों में ये ऐलान आम कर दे कि बाद नमाज जुमा यानी जामिया गौसिया के ग्राउंड में तशरीफ़ लाएँ और यहाँ 2:30 पे हमारी जुलूस मोहम्मदी की रवानगी होगी। ये जुलूस मोहम्मदी यहाँ से जामिया गौसिया के मैदान से होकर हाई रोड तक जाएगी और बीडी ऑफिस होके कलागज होके भुसपीटा होके कच्चा गाली होके बैंक ब्रिज, उसके बाद होशियागंज होके और मिर्दाबस्ती होके फिर हमारे जामिया गौसिया की ग्राउंड में आके हाजिर होगी। यहीं से इख्तिताम किया जाएगा। और मैं ख़ास तौर से इमाम हजरात से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो अपनी अपनी मस्जिदों में ये ऐलान आम कर दे कि जुलूस मोहम्मदी हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाएगा। जुलूस मोहम्मदी तंजीम फलाहुल मुस्लिमीन के बैनर तले मनाया जाएगा। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि कसीर तादाद में इसमें शिरकत फरमाकर सवाब दारन हासिल करें। ये कहकर अपनी गुफ्तगू को